बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने शहबाज गिल साहब का फर्रुख खबीस के बारे में एक जो उन्होंने अपना तजिया पेश किया कि एक गवादर से कहाँ से पकड़ा गया और कैसे पकड़ा। उससे 2-3 माह पहले जवेद चौधरी ने अपने एक व्लॉग में कहा था कि फर्रुख हबीब जो है वो एजेंसियों का टाउट है। सादा अल्फाज में खान साहब पर जो मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा उसका सारा डाटा जो है फर्रुख हबीब के मोबाइल से लिया गया है, इसने खुद दिया है। और उसमें से जो मैसेजेस थे, जो खान साहब के साथ बातें होती थी पार्टी इशूज पर, और जो कोर कमेटी के जो ऑनलाइन अजलास वगैरह होते थे, वो सारी डिटेलें जो हैं वो पार्टी जो मरकजी क़यादत थी उनके मैसेजेस थे जिनसे इसकी बात होती थी। तो उन्होंने ये बताया था कि ये वादा माफ गवाह बनेगा। उस वक्त मैंने अपनी फेसबुक पर वो क्लिप लगाया था, लेकिन आज जवेद चौधरी साहब की बात जो है वो बिल्कुल सच हुई है। ग्वादर से उस एरिया से पकड़ा गया है जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती। जैसे शहबाज गिल साहब ने बताया कि हम खान साहब का ग्वादर का दौरा था, तो मैं उस वक्त खान साहब का स्पोक पर्सन था। खान साहब का मिलिट्री सेक्रेटरी जो कि कर्नल था हाजर सर्विस, वो साथ था। अरशद शरीफ साहब साथ थे, लेकिन उन्होंने हमें भी अंदर नहीं जाने दिया कि जब तक अंदर से फोन नहीं आएगा हम नहीं जाने देंगे। ये खबीस जो है ये वहां से पकड़ा गया है। मैं अपने वर्कर भाइयों को यहाँ कहता था कि यार 9 मई के बाद कोई बंदा मुझे ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाए कि इसके घर के ऊपर कोई रेड हुआ है, इसके भाई जो हैं उनको किसी ने पकड़ा है, या इसकी फैमिली को किसी ने तंग किया है। जैसे बहुत सारे उमर उस्मान डार साहब और बहुत सारे लोगों के वाकया सामने आए, सुनने में वीडियोस भी आई। एक भी रेड इसके घर पे नहीं हुआ 9 मई के बाद। इसका भाई नबील सारे वर्करों के साथ राब्ते में था, ये तो बाहर आजाद भी रहे थे। इसका भाई जो नबील है, जो 5-5 हजार रुपए की दिहाड़ियां नहीं छोड़ता था, ये हैंड फ्री तक ले लेता था। मोबाइल की दुकानों से हैंड फ्री नहीं छोड़ता था। ये इतना करप्ट बंदा था। मैं जनरल बात कर रहा हूं कि थाने के एक पुलिस एहलकार ने, मैं जिस दिन अपनी अबूरी जमानत करा के गया 9 मई वाले FIR में थाने में अपना शामिल तफ्तीश होने के लिए, तो एक पुलिस मुलाजम ने मुझे बताया कि हाजी साहब उसका इधर कुछ मुलाजमीन हैं, उनसे राब्ता है, उनको फोन करता है फर्रुख हबीब और उसका भाई। तो इनको किसी ने कोई नहीं पकड़ रहा था, इनको कोई कुछ नहीं कह रहा था, ये आजाद थे। फर्रुख हबीब फैसलाबाद में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो उसके ताल्लुक वाला हो, वो सबके साथ राब्ते में था। इसका भाई जो है डी टाइप वाले पुल पे लीड कर रहा था। जब वर्करों को गोलियां लगी तो घटिया इंसान सबसे पहले वर्करों को छोड़कर भाग गया। वर्कर तड़प रहे थे उधर, लेकिन ये उनको उठाने नहीं आया। उनको हम जैसे वर्करों ने ही उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया। ये इन लोगों की औकात है। ये लाशों पर सियासत करने वाले करप्ट लोग हैं। मैं सबको ये कहता था कि ये टाउट है, ये टाउट है, एक ना एक दिन इसने जाना है। तो कुछ दोस्त कहते थे ये नहीं जा सकता, हाजी साहब जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो गया और इतनी बकवास करके गया। 2-3 साल वजारत के दौर में पेट्रोल पंप्स बना लिए होंगे, रहायशी कॉलोनियां जिनमें मेरे हिस्सेदारियां होंगी, जायदादें बना ली होंगी, और इसके भाइयों की मिलों में हिस्सेदारियां, रहायशी कॉलोनियां खरीद पूरी कॉलोनी खरीद लेते थे अपने फ्रंट मैनों के जरिए। तो जब इस तरह के रिकॉर्ड पे चीजें होंगी, ये आज कहता है ना कि मैं किराए के घर में रहता हूँ। किराए के घर में नहीं, आप किराए के बंगले में रहते हैं जिसका लाखों रुपया किराया है। वो कहाँ से देते हो? तुम्हारे पास तो 2018 में एक मोटरसाइकिल है जो तुमने अपने नॉमिनेशन पेपर में अपने एहसासों में बताई है कि तुम्हारे पास तो 74,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में है। तो अब ये लाखों रुपया किराया है तुम्हारे बंगले का, वो भी तुम्हारे ससुराल वाले देते हैं, बेशर्म इंसान। और ये तुम्हारी लैंड क्रूजरों में जो पेट्रोल है, लैंड क्रूजर में इस्लामाबाद का एक चक्कर लगाए तो 50,000 रुपए का पेट्रोल डलता है आज के हिसाब से। तो वो तुम कहाँ से लेते थे? ये उल्लू किसी और को बनाओ। हमारी सारी जिंदगी सियासी मैदान में गुजरी है। तुम तो थे ही उनके पास, उनके घर में रह रहे थे, उनसे उनकी रोटियां खा रहे थे, उनकी हिफाजत में थे। ये चीजें अब साबित हो चुकी हैं। इसलिए अल्लाह की जात बड़ी है। जो लोग मजबूरी में पार्टी को छोड़ के गए हैं, उनके लिए वर्करों के दिल में आज भी हमदर्दी है। पूरे पाकिस्तान के वर्करों के दिल में हमदर्दी है।
لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بے عزت کر کے نکالا ہے پارٹی سے. فیصلہ آباد کیا تمہارے حلقے کے جو ورکر ہیں جو تمہارے گن گاتے تھے انہوں نے بھی تمہاری جو فلیکسیں ہیں اپنے گھروں کے باہر لگائی تھی ان کو اتار کر پھینکا اور تم سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور تم سے شدید نفرت کرنے لگ گئے ہیں. جو کرتوتیں تم نے اور تمہارے بھائیوں نے کی ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، قبضے تم لوگوں نے کیے، جھوٹی ایف آئی آریں تمہارا بھائی نبیل اور تم جو ہے وہ ایف آئی آریں جھوٹی ایف آئی آریں کروا کے لوگوں سے پلاٹ چھینتے رہے ہو. تم نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا کہ حاجی صاحب پی ٹی آئی کا ورکر ناراض ہو جائے تو میں اس کی ٹینشن ہی نہیں لیتا. انہوں نے کہاں جانا ہے، یہ تو عمران خان کے شدائی ہیں، جب 5 سال بعد الیکشن آئے گا ان کو ہاتھ پھیر کے ساتھ لگا لوں گا. یہ اتنی گھٹیا بات تھی. ایک نظریاتی ورکر ہوتے ہوئے تم اس مائنڈ سیٹ کے بندے تھے ورکروں کے حوالے سے، یہ تمہارا مائنڈ سیٹ تھا. اور پھر تم نے کیا بھی کیا 3-4 سال تمہاری کرپشن کی آئے دن نئی سٹوری آتی تھی فیصلہ آباد میں. صحافتی حلقے میرے بہت سارے دوست ہیں، جب ان میں بیٹھتے تھے تو وہ تو سب سے پہلے نام ہی تمہارا لیتے تھے. اور اگر کسی نون لیگ والے دوست سے ہماری بحث ہوتی تھی ہم کہتے تھے کہ نواز شریف چور ہے، وہ کہتے تھے فرق حبیب چور ہے. تو تم چور ثابت ہو چکے ہو، تم ٹاؤٹ ثابت ہو چکے ہو، تم عمران خان کے غدار ثابت ہو چکے ہو. اب تم کبھی بھی اللہ کے حکم سے تم سیاست نہیں اب کرو گے، اپنے سسرال کے ساتھ مل کر کنسٹرکشن کا کاروبار ہی کرو گے. جیسے شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ کسی اب اور حلقے سے اس نے الیکشن لڑنا ہے، تو میرا بھی یہی آئیڈیا تھا. میں کئی دوستوں سے اس کا اظہار بھی کر چکا تھا کہ یہ اس حلقہ سے الیکشن نہیں لڑے گا، یہ یہاں سے بہت گندا ہو چکا ہے. وہ تو عمران خان خود نہ کھڑے ہوتے ضمنی الیکشن میں تو وہ بھی الیکشن اس نے بہت برے طریقے سے ہار جانا تھا. لیکن یہ اپنے اس حلقے میں جائے گا جو اس کا رہائشی حلقہ ہے. یہ تو اس کا رہائشی حلقہ ہے ہی نہیں. یہاں تو یہ خارجی تھا، یہاں سے تو یہ باہر سے آیا ہوا بندہ تھا. پھر بھی اس حلقے کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے ورکروں نے عمران خان کی خاطر، عمران خان کی وجہ سے اس کو سر پر بٹھایا، ووٹیں دی اور جتوایا اس کو. اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس کے ساتھ اس کے لیے قربانیاں دی تھی سب کے سے پہلے اس نے انہی کا گلا کاٹا. یہ سان فراموش بندہ ہے. اس کی ایک ہسٹری ہے. یہ ہر بندے کو جس کی اس کو ضرورت ہوتی تھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے بڑی خوبصورتی سے اور ڈسٹ بین میں پھینک دیتا تھا. اب فرق خبیث، اگر تو تم ہمارے علاقے سے الیکشن لڑو گے تو سب سے پہلے تمہارا سامنا ہم سے ہی ہوگا، تم ہمیں ہی فیس کرو گے سب سے پہلے. اور انشاءاللہ تعالی تمہیں اس مرتبہ پتہ لگے گا کہ الیکشن عمران خان کے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، پی ٹی آئی کے ورکروں کے بغیر الیکشن لڑتے کیسے ہیں. یہ جو تمہارے بھائی 5-5 ہزار روپے کی دیہڑیاں لگانے والے ہیں یہ تو باہر نہیں نکل سکیں گے الیکشن میں. جو ورکروں نے ان کا حال کرنا ہے. اور تم بھی الیکشن کمپین نہیں کر سکو گے کیونکہ تمہارا تو نون لیگ سے بھی برا حال ہونا ہے. تمہارے ساتھ 4 بندے نہیں چل رہے. اور پی ٹی آئی کا کوئی ضمیر فروش ورکر جو ہے، جو وہ تمہارے چند چمچے کٹچے تھے، اگر وہ بھی چلیں گے تو وہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے. یہ ریکارڈ ہے. جس نے بھی عمران خان کو چھوڑا ہے وہ ذلیل ہی ہوا ہے، اور تم بھی ذلیل ہوئے اور آئندہ بھی ہوگے انشاءاللہ.